बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और देखेंगे कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो जेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जो अल्फाज जेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमने थोड़े से वर्ड्स जो है पढ़ लिए थे। आज हम थोड़े से वर्ड्स पढ़ेंगे, 2-4 वर्ड्स पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर में। बहुत मुख्तसर सा चैप्टर है, आराम से आप समझ लेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको समझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादिही तिलका। अब ये आपके सामने दो इस्मुल इशारा हैं, एक हाज़िही और एक तिलका। अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मगर देखने से पहले याद रहे कि ये दोनों जो है मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जब फीमेल के बारे में कोई बात आपको करना है तो आपको इन अस्माउल इशारा का इस्तेमाल करना होगा, जैसे हादिही और तिलका। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल देखेंगे हम। हमें कहना है ये लड़की, ये बच्ची, तो किस तरह से लिखेंगे? हाज़िही बिन्तुन। गैर इंसान के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो किस तरह लिखेंगे? देखिए, तिलका ताविलतुन। अब इसमें फ़र्क ये है, हाज़ा जब इस्तेमाल करेंगे जब किसी मुज़क्कर के बारे में हमें बात करनी होगी, यानी मेल के बारे में बात करनी होगी, यानी कि जेंट्स के बारे में बात करनी होगी। और हादिही जब इस्तेमाल किया जाएगा जब फीमेल के बारे में आप बात करेंगे, मुअन्नस के बारे में जब आप बात करेंगे, किसी लेडी के बारे में बात करेंगे। मेज़ जिसको आप कहते हैं उसको हम ताविलतुन कहेंगे अरबी में। तो हादिही बिन्तुन, ये लड़की है। तिलका ताविलतुन, वो टेबल है। इसी तरह से एक छोटा सा सेंटेंस हम और बनाते हैं जो गैर इंसान के लिए है। हाज़िही मिबराअतुन। एराब देख लीजिए, हाज़िही मिबराअतुन। ये मीम है, मीम के नीचे आप ज़ेर लगाएंगे। ये देखिए मैं लगा देता हूँ। इसी तरह से हम एक सेंटेंस और लिखते हैं जो गैर जानदार के लिए है। एक सेंटेंस हम और लिखते हैं जो वो भी गैर जानदार के लिए है। हादिही कुर्रासतुन। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं हम। अलबिन्तु जालिसतुन। अब आप ये देखिए, हादिही तिलका। हादिही वो, यानी किसी मुअन्नस की तरफ जब आपको कोई बात कहना है तो हादिही यूज़ करेंगे। इसी तरह से तिलका यूज़ करेंगे, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि हादा पास के लिए और तिलका दूर के लिए। ठीक है। इसी तरह से हादिही बिन्तुन, यानी कि ये लड़की है। तिलका ताविलतुन, वो टेबल है। अब टेबल चूँकि दूर है इस वजह से हमने तिलका यूज़ किया। चलिए, हादिही मिबराअतुन, ये जो है शॉर्पनर है। शॉर्पनर यानी कि जिसको हम यूज़ करते हैं पेंसिल को छीलने के लिए। इसी तरह से हादिही महायतुन, ये जो है रबर है जिसको हम यूज़ करते हैं कुछ लिखकर मिटाने के लिए। हादिही कुर्रासतुन, ये नोटबुक है, यानी कि हम जिसको लिखने के लिए यूज़ करते हैं। इस पर हम पेश लगा देंगे कुर्रासतुन। ठीक है, सीन पर ज़बर लगाएंगे। ओके।
اور تا پر دو پیش لگائیں گے بچوں، ٹھیک ہے. البنتو جالستن، تا کے اوپر پیش آئے گا، البنتو الف کے اوپر زبر آئے گا. اوکے ٹھیک ہے. البنتو جالستن، لڑکی بیٹھی ہے. البنتو جالستن یعنی لڑکی بیٹھی ہے. ایک چیز تو آپ کو اس سبق میں یہ پتہ لگی کہ حاضی ہی پاس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور تلکا دور کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور دوسری چیز آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو تا ہے، گول والی تا، کسی ورڈ کو اگر آپ میل بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ہٹا دیجئے، اور کسی ورڈ کو، کسی لفظ کو آپ فیمیل بنانا چاہتے ہیں، یعنی کسی لفظ کو آپ جینس بنانا چاہتے ہیں تو تا ہٹا دیجئے، اور کسی لفظ کو اگر آپ فیمیل بنانا چاہتے ہیں تو تا لگا دیجئے. جیسا کہ ایک ورڈ میں لکھتا ہوں، یہ دیکھیے یہ ایک ورڈ ہے جو میل ہے. جالسن کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنے والا، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے اوپر دیکھا جالستن لکھا ہوا ہے، یہاں پر یہ دیکھیے جالستن لکھا ہوا ہے. جالستن ہم نے کیوں لکھا یہاں پر؟ جالستن اس لیے لکھا یہاں پر کیونکہ جو لڑکی ہے نا وہ بیٹھنے والی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ مؤنث ہے، یعنی کہ یہ فیمیل ہے. اس وجہ سے ہم اس کو سملر کرنے کے لیے فیمیل ہی لے کر آئے. اسی طرح سے اگر یہاں پر آپ کو کوئی ورڈ لکھنا ہے تو البنت نہیں لکھیں گے، بلکہ یہاں پر الولد لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ الولد. کیسے پڑھیں گے؟ الولد جالسن، لڑکا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے ہم نے تا ہٹا لی، گول تا ہم نے یہاں سے ہٹا لی، یا لگائی نہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہم نے تا لگائی. کیوں تا لگائی؟ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہم نے تا لگائی، اور اس کی وجہ سے تا ہم نے نہیں لگائی. ٹھیک ہے. تو عربی میں یہ قاعدہ دھیان رہے کہ جو پہلا لفظ ہوگا اس کے حساب سے آپ دوسرا لفظ لکھیں گے عام زبان میں. ٹھیک ہے. تو بچوں امید ہے کہ یہ آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. امید ہے انشاءاللہ آپ اس کی پریکٹس کر لیں گے کہ حاضی مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، اور حاضا میل کے لیے یوز ہوتا ہے، جو ہم نے پہلے چیپٹرز میں پڑھ لیا تھا. حاضا کے بارے میں، حاضی کے بارے میں ہم نے آج پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے. تو چلیے ملتے ہیں اگلے چیپٹر میں. اللہ حافظ.